Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhas sada wa sayyidatal kiram. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Lailatukumus sa'idah. Alhamdulillah. Sa'idah mubarakah. Lailatukumus Sa'idah. sa'idah. Saidah mubarak. Lailatukumus sa'idah. Saidatum Lailatukumus mubarak. sa'idah. Sa'idah Lailatukum mubarakah. Ini Bu Endri nggak dengar saya kah? sa'idah mubarak. Bu Endri nggak dengar saya, Bu Endri? Dengar, Pak. Iya, iya, ulangin. Ulangi kalau dengar. Lailatukumus sa'idah. Lailatukum sa'idah. Sa'idah mubarakah. Sa'idah Sa'idah mubarak. mubarak. Saidah mubarakah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Ayuha sada wa sayyidat al-kiram, kaifa halukum fi hadhil fursah al-thaminah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kaifa kanat ad-dirasah ma'akum? Kaifa kanatil hayat ma'akum? Kaifa Alhamdulillah. hayat ma'akum? Al-hayati bisihati Bisihat wal afiyah. Bisihah. Ya. طيب. أيها السادة والسيدات الكرام، قبل أن نبدأ قبل أن نستمر درسنا فتفضل نريد أن نسمع الكلمات منكم أولا، وبعد ذلك أقدم لكم جميعا المحفوظة كلام الحكمة الحكمة قبل أن نستمر إلى درسنا في هذه الليلة. من يبدأ بمفرداته؟ Nah, Pak Guru. تفضلي. Mufrodat Fataha. تفضلي. Anna Fataha al-Kitabah. أنا أفتح Fataha أنا Anna أفتح الكتاب. Aftahu al-Kitabah. Kok jadi Aftahu, Pak? Nggak usah nanyain dulu. Ibu Pak, semangat banget nanyanya. Ana aftahu al-kitab. Anna Aftahu al-Kitabah. Ana fatahtu al-kitab. Anna Fatahtu al-Kitabah. Naam, tafadhali, tafadhali. Al-kalimah Anna at-taliyah. Kariri, Pak. Ana aftahu al-kitab. Anna Aftahu al-Kitabah. Ana fatahtu al-kitab. Anna Fatahtu al-Kitabah. Naam. Mufrodat isnainnya. Tafadhal, tafadhali. Tariba. Tariba Aisyatu al-Qahwata. Syaribat Aisyatu al-qahwata. Taribat Aisyatu al-Qahwata. Tashrobu Fatimatu al-qahwata. Tasrobu Fatimatu al-Qahwata. Syaribat Fatimatu al-qahwata.
Saribat Fatimatu al-Qahwata. Tashrabu Fatimatu al-qahwata. Tasrabu Fatimatu al-Qahwata. Nah, Kolas. balas. Nah, man ba'daki Ana, Ana Ustaz. Ustaz. Ya. tafaddal. Tafaddal ya, Saidi. Eh, Al-maktabu. Eh, al-mak eh, Al-ustadu mahirun fil maktabi. Al-ustazu Mahirun fil maktabi. al-mahiru fil maktabi. Al-ustazu al-mahiru fil maktabi. Nah, Ya. ba'da Eh, Al-maktabu fi zauzi salasi. Salasi. al-maktabu Salasi. fid dauri thalith. Oh. Al-maktabu fi dauri salis. Nah, Ya, al-maktabu. kelas? Eh, Khalas, Ustaz. Nah, tafaddali. Man ba'da as-sayyid Akhfif. Ya, ya, ya. Haya man ba'da. Ana Pak Ustaz. Tafaddali. Ya. Asba'un. Mada? Mahyal kalimah? Kalimah. Bintu Mahyal haula kalimah. kalimah. Mahya al Bintu kalimah al mufradah. Al-mufradat. as asba'un ibhamun. Al Asba'un al asba'un asba'un mufradatnya asba'un ibhamun. Kalimah kalimah Baik. bintu Al usbu' bintu Al-usbu. al al-usbu usbu'. al-usbu Nah, bintun haula bintun haula al bintu bintun al bintu al al bintu ba al bintu haula baitun al bintu haula al baiti. al bintu haula al baiti Nah, kelas? al bintu Al ba'idun bintu haula baiti ba'idun haula baiti al bintu la'ib al la, bintu la'ibun haula baiti al bintu tal'abu haula al baiti. al bintu tal'abu haula baiti Al bintu la'ibat haula al baiti. al bintu la'ibat haula baiti Nah, kelas? al bin alas Kelas. Nah, syukran laki. Man ba'da asaidah ya ya. saya Pak Nah, tafaddali Sayyidah Asih. ro kalimah roksun Ra'sun. Nah. sodaun Unzuri ila asyasa. roksu an Ma ya al kalimah sodaun sodaun. sudah Sudah mungkin, sudah, as-sudah sudah mungkin. ya sudah pusing As-sudah,
Sudah. Naam. Ra'su Ra'su amati. Sudah. Ra'su. Amati. Sudah. Nah. As-suda'u fi ra'si ammati. As-suda'u fi ra'si amati. Nah. Ammati tashabu ilal mustasfa. Naam. At-tabibu yu'tiha yu'tiha dawa'u. At-tabibu Dawa. At-tabibu yuqaddimu yuqaddimu. at-tabibu yuqaddimu ad-dawa. At-tabibu yuqaddimu ad-dawa. Naam. Kariri minal bidayah. Hayya. Ulangi Minal awal. Basi. Dari awal. Basi, ulangi Basi. Yang Ibu, sebentar Bu. Yang pertama tadi lupa Pak. Bener kan? Bener kan? Ada yang lebih gampang daripada bahasa Arab. Itu lebih gampang lupa. Si amati. Ya kan? As-suda'u As-suda'u fi fi ro'si amati. ra'si ammati. Ammati As-suda'u fi tazhabu ilal mustashfa. At-tabibu yuqaddimu laha ad-dawa'a. ya itu Pak. Hayya. Hayya, 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 hayya. Ro Banget. La la Ro'simu la. fi La la la. As-suda'u As-suda'u fi ro'si amati. Yang keduanya nggak inget. yang Nah, kedua baik. Syukran, syukran laki ya Sayyidah Asih. Man ba'da Sayyidah Asih? Nah, ya Nah, Ustadz. baik. Tafadhali ya Sayyidah Tri Rahmasari. Al-kalimah ibu sahkunun muqadimu roqiqun. Mahya al-kalimah ta'u fi ro'si Al-kalimah sakhinun amati. fakhinun. Naam, tafadhali. At-tabibu raqiqun qadimu wa Raqiqun. Naam. Fakhinun, raqiqun. Naam. raqiqun. Awal Al-jumlah al-jumlah kitabu at-tafsiri al-mubtada. Al-kitabu al-kitabu at-tafsiri kitabut tafsiri al-kitabu kitabut tafsiri tafsiri kitabut tafsiri khasinun fakhinun. sakhinun kitabut tafsiri sakhinun ad-daftarun Ad-daftaru. ad-daftaru raqiqun. Naam. Nah, syukran. Naam. Al-afu. Man ba'dah خلاص طيب أيها السادة والسيدات الكرام والآن بعد تقديم الكلمة والمفردات والجملة الآن نخطو إلى المحفوظة. هل تذكرون المودة هل سمعتم كلمة المودة Al-mawaddah. سمعتم مودة Mendengar. Ya, sami. لا Ya, anak. Naam.
Naam. Mawaddah bimakna ar-rahmah. Oh, beda. Ada ar-rahmah. Ar-rahmah bimakna al-mawaddah. Ar-rahmah. Ar-rahmah muradif li al-hubbu. Tafhamuna makna rahmah? Rahmah. Kasih sayang. Ar-rahmah, tafhamuna makna rahmah? Sayang. La atlub minkum at-tarjamah ya sayyidah ya la. Ana uridukum an tatakallam bil arabiyyah. Ana uridukum an tatakallamu bil arabiyyah. Uhibbu. Endri fahimti kalimah ar-rahmah? Ar-rahmah. Hal anti tafhamina kalimah rahmah? Takallami. Ar-Rahmah. Ana. La tafhamina kalimah ar-rahmah? Ar-rahmah. Ar-Rahmanir-Rahim. Naam. Mafhum? Rahman. Mafhum. Naam. Sayyidah Sri tafhamina makna ar-rahmah? Ar-rahmah. Sayyidah Sri Lestari hal tasma'ina kalami? Ar-Rahman Ar-Rahim. Hal tasma'ina kalami? Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidah Yuni Roro hal tasma'ina kalami? Kalami Ar-Rahman. Hal tasma'ina kalami? Tasma'in anti sami'ah kalami? Naam. Naam. Ar-rahmah mafhumah? Mafhum. Mafhumah. Naam. Tri Rahmasari mafhumah ar-rahmah? Ar-Rahmah. Asma'ul Husna. La, kalimah ar-rahmah. Hal tafhamina La. kalimah ar-rahmah? Lah mahfum. Gairu mafhum? Nah. La, gairu mafhum ar-rahmah? Ainal kalam. Ar-Rahmah. Ainal kalam. As-sawt, aina as-sawt? Aruf. La mahfum. Baik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal tafhamun hazil jumlah, hazil ibarah? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal tafhamina rahmah warahmatullahi? Naam, ana mahfum. Taib. Ana fahimah. Ana fahimah. Naam, taib. Ar-rahmah muradif li al-mawaddah. Al-mawaddah. Asih Rahayu mafhum? Hal anti fahimah ar-rahmah? Mafhum. Naam, ar-rahmah muradif lil mawaddah. Nah, taib. Al-waktu mafhum al-waktu? Al-waktu mafhum? Kalimah al-waqt? Al-waktu hadhi min al-arabiyyah wal-an hiya aidan Indonesia. Al-waktu. Al-waktu min al-arabiyyah wa huwa wa hadhihi al-kalimah al-an aidan fi Indonesia. Mafhum? Al-waktu? Al-waktu muradif liz zaman. Sayyidah Endri, hal tafhamina makna al-waqt? Az-zaman. Ya Sayyidah Endri, tafhamina makna al-waqt? Waqt. Nah, al-waktu.
Al-waqtu. Al-waktu Muradif. apa namanya? Muradif al-zaman. Az-zaman. Zaman. Az-zaman. Az-zaman. Muradif. Al-waqt. Al-waqt, al-waqtu wahid. Wahid. Al-waqtu, al-waqta, Al-waqt. al-waqti, waqtun, waqtan, waqtin, wahid. Bimana Wahid. az-zaman. Az-zaman. Mafhum? Mahfum. Al-mawaddah, ma mana al-mawaddah? Ar-Rahman. Rohmah. Ar-Rahman. Ma mana Ar-Rahman. al-mawaddah? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Mufradif Ma mana ar-Rohmah. al-waqt? Muradif zaman. Az-zaman. Hal tazkuruna as-sadiq? Ma muradifu sadiq? Sadiq. Sohib. Sahib. Wa madha aidan? Sahib. As-sadiq, as-sahib, wa madha aidan? Az-zamili. Az-zamil. Az-zamil. Zamil. 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 Az-zamil. Hal tazkuruna kalimah wasi'? Sip. Wasi', kalimah wasi'. Wasi'. Wasi'un. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi' mafhum? Wasi'ah kursi sama. Mafhum atau gairu mafhum? Wasi'. Ghairu mahfum. Gairu mafhum? Ayatul kursi. Ta'rifina ya Sayyidah Endri ayah al-kursi? Ayah al-kursi tafhamina ya Indri? Ayuhal kursi. Ayat al-kursi. Kursi. Kursi. Oh iya. Nah. Qala Allah Ta'ala wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Mafhum? Wasi'. Wasi'. Wasi'ah. Wasi'un. Wasi'ah. Wasi'ah. Oh ya. Wasi'. Adin. Al-maidan wasi'. Al-maidan masalan al-maidan wasi'un. Wasi'un. Ya. Ad-din wasi'un. Ad-din aidan wasi'un. Man lam ya'rif makna wasi'. Wasi'ah. Fi liqa'ina al-madi Al-masjidu takalamna wasi'un. at-tawil Al-masjidu wasi'un. at-tawil Oh, madidduhu tawil. Tawil. Madidduhu at-tawil madidduhu Qasir. qasir. Sohir. Kabir madidduhu Soghir. Sohir. sagir. Wasi'. Wasi'. Ya, wasi'. Wasi'. Soghir. Soghir. Bisa. So, wasi' didduhu dayyik. Doyik. Dayyik. Wasi' dayyik. Doyik. Wasyik. Dayyikun. Wasi'un dayyikun. Doyikun. Naam, dayyikun. Wasi' kabir. Dayyikun sagir. Sohir. Oh, daikun sohir. Oh, ini lawan kok. Mafhum? Ulil qasir. Hal tafhamuna ar-rahmah al-an? Sohir. Tafhamuna ar-rahmah? Al-mawaddah. Mawaddah. Allah. Tafhamuna as-sadiq? Sadiqun. Sohib. Farid. Sahib. Baik. Tafhamuna ad-dayyik? Doik. Doyik. Sogir. La, Sagir. dayyik sagir. Yani muradif li sagir. Doyib. Wahwa dayyikun didduhu wasi'un. Baik. Wasi'un kabir. As-sama wasi'ah. As-sama wasi'ah. Kabir. Al-bahr wasi'. Al-bahr wasi'. Allah. Al-maidan wasi'. Kabir. Al-wasi'. Baik. Al-an kalamul hikmah fi hadhihi al-laila
Mawaddatus sadiq. Mawaddatus sadiq. Waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq. Mawaddatus sadiq. Waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq. Naam, istami'u maratan ukhra. Mawaddatus sadiq. Waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq waqtad-dhiq. Naam. Mawaddah di mana rahmah? Rahmah. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Tazharu di mana zahir. Tazharu zahir. Zahir wadih. Wadihun. Naam. Taib. Maratan ukhra. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Waqtad-dhiq. Man yazkur al-mahfuzah al-madiyah fil usbu' al-madi. Man yazkur al-mahfuzah fil usbu' al-madi. Mawaddatus sadiq. Al-usbu' al-madi. Al-usbu' al-madi. Ma hiya al-mahfuzah fil usbu' al-madi? Man qalla sadiqu. Man qalla sidquhu. Qalla sidquhu qalla sadiquhu. Naam. Al-mahfuzah fi al-usbu' al-madi hiya man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Wal mahfuzah fi hadhihi al-laila mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Haya qulu jama'atan. Qulu jama'atan. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq tazharu Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. 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 Waqta. 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 Ad-dhiq. 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 Waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Baik, maratan ukhra. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Baik. Ar-rijal, tafaddalu. Mawaddatus sadiq waqtad-dhiq. 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 Pak Abdul Hakim itu mic-nya dibuka, Pak. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Waktu 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 ketawa 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 ketawa. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad-dhiq. Waqtad-dhiq. Wakta Waqtad-dhiq. ad-dhiq
الصديق الضيق Dia الضيق والتضييق tabid, نعم الآن النساء تفضل mawaddah Sodiq Tazharu Waqtadir waqtabid, waqtabid, وقت الضيق mawadatu sodiq, والتقدير نعم takdir. طيب الآن تفضلي سيدة أسيه رهيو mawadatu Mawaddatu Sodiq sodiq, Tazharu Waqtadir انظري الشاشة Mawaddatu Mawaddatu Sodiq Tazharu Waqtadir نعم العين إلى الشاشة العين إلى الشاشة العين إلى الشاشة العين إلى الشاشة سيدة رورو Mawaddatu shodiq tazharu wa مودة الصديق waqtadir. نعم مرة أخرى Mawaddatu shodiq tazharu صديق shodiq صديق mawaddatu صديق 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 shodiq صديق shodiqun نعم مودة الصديق mawaddatu shodiq tazharu wa والتقدير وقت الضيق taqditi. وقت الضيق طيب شكرا الآن سيدة يايا Mawaddatu Sodiq Tazharu والتقدير Wattaqdib وقت Wattabdiq الضيق Wattabdiq نعم طيب شكرا السيدة إندري مودة الصديق تظهر والتقدير وقت الضيق والتقدير وقت وقت نعم طيب سيدة سري لستاري Mawaddatu Sodiq انظري Tazharu الشاشة يا سيدة انظري الشاشة Mawaddatu Sodiq Tazharu Wattat طيب. تفضلي سيدة أتشر تفضلي سيدة أتشر سيتي سهارة افتحي ميكروفون تفضلي mawadatu sodiq tazharu waqtabiq, وقت الضيق waqtabiq, الضيق ضيق doyikun, الضيق waqtaqbid, وقت الضيق waqtaqbid, waqta الضيق adik, waqtaq والتقدير سيدة تري رحمة Mawaddatu Sodiq Tazharu Waqtadiq وقت الضيق نعم تفضلي السيد أخفيف مودة الصديق التجر مودة الصديق تجهل وقت التطليق وقت الضيق نعم طيب الآن سيد عبد الحكيم تفضل انظر الشاشة طيب انظر الشاشة يا سيد
Mawaddatus Asyasa, shadiq. asyasa. Al-ain, asyasa. Al-ain, asyasa. Al-ain, asyasa. Mawaddatus shadiq. Ya, katakan, nggak boleh baca. Tazharu, Mawaddatus mawaddatus shadiq tazharu waqtud dha'iq. waqtad dhiq. Wat Waktu. mawaddatus shadiq tazharu waqtad dhiq. Naam, taib. Syukran lakum. Ayah sada wa sayyidat al-kiram. Haya naqulu maratan ukhra. Al-mahfuzah lil usbu' al-madi. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Haya. Manqol. Man Man qalla sidquhu qalla qalla sadiquhu. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad dhiq. Mawaddatu Sodik tadharu waqtadi. Naam, taib. Syukran lakum ayuhas sada wa sayyidat al-kiram. Wal an hayya bina nastamirru darsana ayuhas sada wa sayyidat al-kiram wa hadha huwa darsuna li hadhil laila. Hal tanzuruna ila syasa? Hal ra'aitum syasa? Al-ard? Hadza Hal punduk syahadtum asyasa, syasah al-ard? Sudah lihat tampilannya? Sudah. Naam. Naam. Naam, taib. Haya naqra raqam wahid. Hadza Ada. Ada pundukun kabirun. kabirun. Hadza syari'un Hadza Ada syari'un. kabirun. Hadza ma'hadun hadun kabirun. Mahadun kabirun. Hadza Ada masjidun masjidun kabirun. kabirun. Ada Hadza matarun motorun kabirun. hadza maktabun Maktabun kabirun. Nah, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, nanti kita berharap kalau ibu-ibu, Bapak melihat teks seperti ini, itu alamiah saja ibu, Bapak bisa membacanya. Alamiah saja secara itu. Karena itu mari kita dengarkan secara bergantian, mutabadilin, yaqra wahidun ba'da wahidin. Ya, yaqra wahidun ba'da wahidin. Man yabda? Anas. Tafadhal. Haza pundukun kabirun. Haza sairun kabirun. Syari'un. Haza sari'un kabirun. Haza ma'hadun kabirun. Haza masjidun kabirun. Haza matorun kabirun. Haza maktabun kabirun. Tayyib, ahsanta. Ya. Ahsanta ya Sayyidi. Man ba'da as-Sayyid Akhtir? Nam. Ana. Tafadhali ya Sayyidah Siti Sahara. Ada pundukun. Hadza. Ada. Hadza. Hadza. Hmm. Pundukun kabirun. Hadza syari'un kabirun. Hadza mahadun kabirun. Hadza masjidun kabirun. Hadza matarun kabirun. Hadza maktabun kabirun. Tayyib, ahsanti, mumtaz. Man ba'daha? Ana Pak Ustaz. Ana. Tafadhali ya Sayyidah ya. Hadza pundukun kabirun. Hadza syari'un kabirun. Hadza ma'hadun kabirun. Hadza masjidun kabirun. Hadza matarun kabirun. Hadza maktabun kabirun. Naam, tayyib. Al-akhir man? Tayyib. Al-an nakhtu ila ar-raqam
Rakam ithnain. Manilladzi lam yaqra. Manilladzi lam yaqra. Tafaddali ya Sayyidah Roro Yuni, Sayyidah Tri Rahmasari, Sayyidah Asih Rahayu, As-Sayyid Abdul Hakim, Sayyidah Sri Lestari. Tafaddali man. Naam. Ana ya Ustaz. Naam, tafaddali ya Sayyidah Tri Rahmasari. Naam, hadhihi madinati Jakarta. Naam, Jam hadhihi ma- madinatun madinati jamilatun. madinatun jamilatun. Maratan ukhra. Naam, hadhihi madinatun jamilatun. Istamirri. Haya, istamirri ya Sayyidah. Sayyidah Tri Rahmasari. Naam, Naam. naam, hadhihi madinatun zamilatun. Al-jumlah athaniyah. Wa jumlah madinatun jamilatun dua. Itnani. Naam, istamirri, istamirri. Istamirri, dilanjutkan Ibu. Istamirri. Lanjut. Bawahnya, Bu. Oh, bawahnya. Iya. Naam, hadhihi asimatun Indonesia. La asimatu Indonesia. Naam, Naam. hadhihi Naam. Naam, hadhihi asimatu Indonesia. Naam. Tafaddal. Naam, hadhihi sayyaratun murihatun. Naam. Naam, hadhihi muwazzafatun jadidatun. Baik, ahsanti. Naam, hadhihi mudarisatun Mudarrisatun. mudarrisatun kabiratun. Baik. Ayuhas sada wa sayyidat al-kiram lil jumlah fi ar-raqam. Raqam wahid wa raqam ithnain. Hal hunaka kalimah jadidah atau kalimah ghair mafhumah indakum? Ghair Mawjud? mafhumah. Naam, naam. Mafhum Mafhum. atau ghairu Mafhum. mafhum? Mahfum. Mafhum. Naam, baik. Al-an man ba'daki ya Sayyidah Tri Rahmasari, man ba'daki? Ba'da. Ba'da anti man sayaqra ba'da anti. Oh, Yuni Roro. Kakakku Yuni Roro. Tafaddali ya Sayyidah Yuni Roro. Naam, hadihi madinatun jamilatun. Naam, hadihi sifatun Indonesia. Simatu. Naam, hadihi simatun Indonesia. Simatu. Simatu Dua Indonesia. Simatu. ini dua. Simatu Indonesia. Naam, hadihi sayyaratun murihatun. Naam, hadihi mawdhafun Muwazzafatun. Naam, hadihi muwazzafatun jadidatun. Naam, hadihi mudarisatun Mudarrisatun. Naam, hadihi mudarrisatun kabiratun. Naam, man ba'daki ya Sayyidah Roro? Sayyidah Asih. Naam, tafaddali ya Sayyidah Asih. Naam, hadhihi madinatun jamilatun. Naam, hadhihi asimatu Indonesia. Naam, hadhihi sayyaratun murihatun. Sayyaratun murihatun. Naam,
Hadhihi muwazzafun. Sorry. Muwazzafatun. Naam. Hadhihi muwazzafatun jadidatun. Naam. Hadhihi mudarrisatun kabiratun. Naam. Naam. Natawaqqaf awalan. Baik. Nah, coba ibu-ibu, bapak sekalian. Limada qara'na fundukun walam naqra funduqan wala fundukin. Fundukun. Apa ilmunya? Kita membacanya fundukun, bukan fundukin, bukan fundukon. Alif lam. Unduku. Tidak pakai alif lam ini, Bu. Tidak Undukun. Simak lagi ya itunya. Pertanyaan pemandunya. Apa ilmunya kita membaca fundukun, bukan fundukon, bukan fundukin? Ya beralif. Karena kedudukannya khobar. Tayyib, ahsantum. Apa pertimbangannya fundukun, bukan funduku? Karena tidak pakai Ya, alif. lam. Karena tidak pakai alif lam. Ya, selain itu apa? Tidak pakai alif lam jadi fundukun. Ya, selain itu apa? Isim. Khobar. Isim. Mudah. Khobar. Salah. Dia Terus tidak tidak- pakai al, selain itu apa pertimbangannya? Manut. Bukan. Bukan. Bukan itu. Karena dia bukan mudhof. Oh, Iya. Benar-benar. karena dia bukan mudhof. Karena dia bukan mudhof, karena dia bukan Bukan Nggak ada. Salah. Mudhof ilaih. Oh iya. Kabirun. Ya. Enggak, itu simak tadi penjelasan saya. Simak tadi penjelasan saya. Ini karena dia tidak menggunakan al dan Alif lam. bukan mudhof. Oh, bukan. Baik. Apa pertimbangannya? Kabirun bukan kabiron, bukan kabirin. mengikuti. Naat. Ikutin sebelumnya. Sifat Manut. Naat. Kabir. kata sifat mausuf. Apa pertimbangannya? Kabirun bukan kabiron, bukan kabirin. Mengikuti. Naat mengikuti Naam, tayyib, ahsantum. Karena dia naat untuk kata sebelumnya. Tayyib. Al-an. Apa pertimbangannya? Asimatu bukan asimatun. Karena mu'annas. Berubah. Karena dia mu'annas. Karena dia mudhof. nggak bisa dirubah. Sudah ketetapan dari sana. Apa pertimbangannya? Asimatu bukan asimatun. Karena mudhof. Naam, hadza huwa al-jawab. Karena dia mudhof. Mudhof itu tidak boleh bertanwin. Sebagaimana al. Kata yang diawali al tidak boleh bertanwin. Apa pertimbangannya? Asimatu bukan asimata, bukan asimati. Karena dia mudah. Jadi ibu-ibu sekalian, tidak ada cara membaca tertentu untuk mudhof. Jangan lupa. Mudhof itu bisa dibaca U, bisa dibaca A, bisa dibaca I. Karena itu tidak bisa menjadi alasan. Dia dibaca U karena mudhof, tidak bisa. Dia dibaca A karena dia mudhof, tidak bisa. Dia dibaca I karena mudhof, tidak bisa. Karena mudhof tidak ada cara khusus membacanya. Yuk, cari lagi jawabannya. Apa ilmunya? Dibaca asimatu bukan asimata, bukan asimati. Itu awalnya asimatun. Karena kedudukannya dalam kalimat, Pak.
Iya, iya. Maksudnya apa kedudukannya? Mubtada. Jadi mubtada, Pak. Ih, Yang mengatakan mubtada dalam pemahaman ibu, mubtada itu di awal, di tengah, apa di akhir? Awal. Di Awal. tengah iya. ini predikat Itu tengah, ini. Pak. Ayo dijawab aja, dijawab santai aja, nggak dosa kok. Yang Di depan. mengatakan asimatu mubtada, sepengetahuan Bu Roro, mubtada itu Iya. di awal, di tengah, apa di akhir? Di awal, Pak. Cocok nggak kalau itu dikenali sebagai mubtada? Enggak. Oke, cari yang lain. Apa pertimbangannya asimatu bukan asimata, bukan asimati? Ya mu'anas bukan sih Pak? Kita nggak pernah ada ilmu bahwa mu'annas ada cara khusus membacanya. Mu'annas itu bisa dibaca U, mu'annas itu bisa dibaca A, mu'annas itu bisa dibaca I. Cari jawaban yang lain. Mudof ilai. Sekali lagi, mudhof itu tidak ada cara khusus membacanya. Mudhof bisa dibaca U, mudhof bisa dibaca A, mudhof bisa dibaca I. Cari jawaban yang lain. Udah, nyerah? Nggak ada alif lam. Karena awalnya Bukan. asimatun bukan. Ceritanya tadi itu mah. Karena dia sebagai khobar. Oh, Tadi kan udah dijawab apa sih? Itu jawabnya mutada. Enggak, aku jawab khobar. Oh, bare. Ketika Bu Roro jawab mubtada, aku jawab khobar. Oh iya, Bu Hendri belum Karena dua diurusin. doang ya, Mbak Hendri ya. Bu Edi belum diurusin, udah menyerah dulu. Jadi kita kehilangan itu momennya ya, gitu. Bu Hendri marah nih ya. Dikit kamu nanti ya. Marah nih. Tayyib, man lam yakra fal yatafaddal bi rakam salasa. Man lam yakra tafaddal rakam salasa. Antam. Hal anta mudirun. Man lam yakra Bu Yayah. tafaddali ya Sayyidah ya. Hal anta mudirun. Nah, La, ana muwazzafun. terus ke bawahnya. Oh, terus. Satu apa? Hal anta mudirun. La, ana mudarrosun. Sun. Mudarrisun. Mudarrisun. Hal anta mudirun. La, ana sohafiyun. Hal anta mudirun. La, ana tabibun. Hal anta mudirun. La, ana sekretirun. Ikro. Sekretirun. Mudirun. Mudirun. Hal anta mudirun. Hal anta mudirun. Naam. La, ana sekretirun. Sikrotirun. Sekretirun. Naam. Tayyib. Man ba'da as-sayyidah Yaya. Ibu Hendri. Man lam yakra. Hal anti lam taqra'i ya Sayyidah Endri? Ya, naam. Naam, tafaddali. Hal anta hal hal anta mudirun la anna muwadofun. Muwazzafun. 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 Muaz, 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 muaz. Muwazzafun. Muaz, 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 muaz. Muwazzafun. Hal anta mudirun la anna mudarrisun. 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 Hal anta mudirun la anna sohafiyun. Hal anta Sohafiyun. sohafiyun. Hal anta mudirun la anna tobibun. Hal anta mudirun la ana sikrotirun. Sikrotir. Sikritir.
Kretir. Roti. Sikritirun. Sikritirun. Naam. Al-akhir man. Pak, sebentar, Pak. Dulu itu kan kita bacanya sikrotirun, Pak. Ini dibacanya sikri gitu, Pak. Enggak Sikritirun. apa-apa, enggak apa-apa. Mana yang lebih ringan di lidah? Yang sikrotirun, Pak. Yang Naam. ringan. Hmm. Naam, man. Ana Abdul Hakim. Tafaddal. Hal anta mudirun? La, ana muwazzafun. Hal anta mudirun? La, ana mudarrisun. Hal anta mudirun? La, la, ana sahafiyun. Hal anta mudirun? La, ana tabibun. Hal anta mudirun? La, ana sekretirun. Naam. Taib. Taib. Hal hunaka kalimah mufradah gharibah ghairi mafhumah? Mafhum. Mafhum? Jami'an? Mafhum. Ya. Jami'an. Naam. Taib. Al-an nakhtu ila raqam 4. Man lam yaqra, tafaddal. Ana ya. Ya. Tafaddali. Dalika pundukun kabirun. Dalika syari'un kabirun. Dalika mahadun kabirun. Dalika baitun kabirun. Dalika masjidun kabirun. Khalas? Kelas Naam. Asib jiddan. Asib jiddan. Limadha qara'na hadhihi? Naam. Tayyib, tayyib. Wa ba'dah man? Man lam yaqra. Ana ya Ustaz. Tafaddali. Tilka madinatun kabiratun. Tilka solatun kabirun. Kabiratun. Kabiratun. Tilka ghurfatun kabiratun. Tilka sayyaratun kabiratun. Sayyaratun. Sayyaratun kabiratun. Tilka saburatun kabiratun. Tayyib. Ahsanti. Halunaka kalimah jadidah ghair mafhumah? Naam, mafhum. Mafhum? Mafhum. Tafhamuna Mafhum. jami'an? Tayyib. Al-an nakhtu ila at-tadribah at-taliyah. Man lam yaqra, tafaddal. Tadrib. Man Tadrib. lam yaqra, tafaddal. Tadribat. Man lam yaqra, tafaddal. Saya Pak. Tafaddal, tafaddali. Hadza syari'un Sudirman. Hadza Istamirri. hadza syari'un Sudirman. Bawahnya. Hadza syari'un Tamrin. Hadza syari'un Imam Bonjol. Man. Bonjol. Bonjol. Hadza syari'un Jatinegara. Jatinegara. Hadza syari'un Mansur. Hadza syari'un Ahmadu Yani. Tayyib. Yani. Syukran. Hal ma'nal jumlah mafhum? Mafhum. Al makna mafhum? Mafhum. Naam, tayyib. Syukran. Ya Sayyidah Endri, apa hubungan antara Syari dengan Sudirman? Nama jalan. Ya Sayyidah Asih,
Apa hubungan antara Syari dengan Sudirman? Mudof ilaih. Kalau dia mudhof dan mudhof ilaih, apakah Nggak boleh. boleh mudhof itu bertanwin? Nggak boleh. Kalau begitu, apa alasan ibu membacanya syari'un kalau ibu tahu bahwa mudhof itu tidak boleh bertanwin? Berumur, Pak. Hah? Pak, nggak boleh. Kalau begitu, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah ibu-ibu apa sekalian, karena ada faktor umum, jadi faktor umur jadinya ada penggugur dosa. Ada, ada penggugur dosa. Kalau nggak ada faktor umur kan dosa kita. Kita tahu itu mudhof, Ya, Pak. mudhof ilaih, kita tahu mudhof tidak bertanwin. Nggak boleh tanwin. Tapi ternyata kalau kita baca kok kita tanwinkan itu kan jadi dosa. Untunglah ada penggugur dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ayo sekarang praktikan ilmunya, Bu. Tafadhali. Hada syari'u Sudirman. Hada syari'u Tamrin. Hada syari'u Imam Bonjol. Hada syari'u Jati Negara. Hada syari'u Mas Mansur. Hada syari'u Ahmad Yani. Nah, taib. Syukran lak. Wal'an, rakam ithnain. Man lam yaqra' tafaddal. Man lam yaqra' tafaddal iqra'. Ana Ustaz. Tafaddal ya Sayyid Akhfib. Unzur funduku Indonesia amamana. Unzur funduku Saidu amamana. Unzur funduku Borobudur amamana. Azab funduku Sultanu amama. Azab funduku Unsur. Zur. Sahabat. Zur. Zur, Pak. Unzur. Ya. Unzur Biarkan aja funduku. dulu Pak Habib menikmati. Dan nanti belum tentu ketemu lagi momen seperti ini. Biarkan saja dulu dinikmati. Sabar, Andri. Nanti kita urusi kalau sudah tiba wasanya. Unzur funduku Sabang. Sabah. Sabang. Urus ya. Hadza pondokun Sabang ama mana? Taib. Al makna mafhum? Mafhum. Mafhum. Taib. Nah, Apa hubungan antara funduk dengan syahid, Pak Afif? Manut naat. Bagus. Ah, Yang naat yang mana? yang naat syahid. Apa yang Bapak pahami tentang naat? Naat menyandar ke Wih, kalimat sifat. ingat nih. Ingat malam lalu kayak pakai sandar-sandaran. Romantis banget ini bahasanya. Sampai naat aja nyandar. Apa Pak? Yang Bapak pahami tentang naat? Naat kata sifat. Sifat ya. Apa sifat yang Bapak pahami di situ? Waalaikumsalam. Pak Afif, apa sifat yang Bapak pahami di situ? Syahid. Kalau kita kan orang
orang awam nih, ya. Nah, Mengertinya kalau sifat itu seperti kita bilang tuh kan besar, oh kecil, iya. Isim ini panjang, isim. pendek, Isim. Mudhof, luas, mudhof ilaih. sempit, cantik, gitu. Mudhof. Pintar, gitu kan? Yang kita pahami Mudhof. sifat. Kalau Pak Afif Oh apa ya. yang Bapak pahami sifat di situ? Oh, ini bukan sifat, Ustaz. Oh, Pak Guru. Oh, bukan sifat. Kalau bukan sifat berarti bukan naat. Usahakan aja begitu ya. Mudhof. Oh, mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini. Jadi kalau Sahid bukan mudhof. sifat, ya, kalau Ah, bukan sifat maka sebaiknya tidak usah diduga sebagai naat. Ya, naat ya. baik. Kalau dia tidak cocok menjadi naat, maka dia akan menjadi apa? Ilaih, mudhof ilaih. Jadi mudhaf ilaih. Oke. Ah, Baik. Pada waktu Bapak memahami syahid sebagai naat, ponduku sebagai apa, Pak? punduk Pada itu waktu tadi Bapak memahami syahid sebagai naat, funduku itu sebagai apa? man'ut. Iya, man'ut. Ya. Mengapa dia tidak fundukun? Mudhof. Unzur tunburkun ya. Apa ilmunya? Kalau tadi Bapak pahami bahwa syahid adalah naat, funduk adalah man'ut, apa ilmunya? Funduku tidak dibaca fundukun. Karena mudhof, punduk. Bukan mudhof. Yang tadi, yang Bapak Tadi. mengatakan syahid adalah naat, funduku adalah Ah, man'ut. Apa ilmunya? Dia dibaca funduku kalau dia adalah man'ut. punduk ya. Nama nama isim punduk. Gimana ceritanya begitu? Keren banget Bapak mah. Kalau udah pinter memang agak susah kita ngejernya. Tuh. Apa tadi Pak alasannya? Dia di funduku bukan fundukun? Karena kata benda pundukun. Apakah Isim. memang Bapak punya ilmu bahwa kata benda itu tidak boleh dibaca tanwin? Kalau ada alif lam tidak boleh tanwin, ini tidak ada alif lam. Ya itu kan tidak ada alif lamnya gitu. Benar, Funduku tidak tidak ada. ada al, tapi dia tidak dibaca tanwin. Tadi itu apa ilmunya? Dugaan saya sih Bapak kurang teliti ya. Dugaan saya sih Bapak kurang teliti. Itu. Karena kalau kita sudah memahami ini adalah mudhof ilaih, maka ketemulah ilmunya. Ya, funduku tidak dibaca tanwin karena dia mudhof. Memang mudhof tidak dibaca tanwin gitu. Tapi kan tadi Bapak memahaminya man'ut gitu, gitu. Ya. Oke, baik. Sekarang kalau begitu ilmunya itu mudhof ilaih, maka bagaimana cara membacanya? Unzur funduku Indonesia mana? Terus, Unzur funduku Saidu mana? oke. Terus, Unzur funduku Borobudur mana? baik, ahsanta. Unzur funduku Sultanu Baik. mana? Mm. Unzur funduku Sabang. Sabang mana? Baik.
Jadi apa Pak? Hubungan antara funduku dan syahid? Mudhof ilaih. Mm-mm. Jadi mudhof ilaihnya apa? Mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya Indonesia. Oh, kayaknya Bapak kurang konsentrasi nih gara-gara itu tadi ya. Gara-gara apa tadi? Amanah. Gara-gara bersandar. Gara-gara bersandar tadi kayaknya kurang konsentrasi. Henry nggak bersandar. Ada nih kursi. Yang Kan bisa udah sambil malam. nyandar ini kan Pak Afif dan Pak Hadi Minola aja yang belajar bisa sambil nyandar. Coba Pak Afif kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Lebih mudah-mudahan itu ya konsentrasinya bisa ditingkatkan. Apa hubungan antara funduku dengan syahid? Funduk, Ya. funduk, Mudhof. Untuk mudhof. bukan mudhof. Iya. Maut manaat. Lu balik. Apa Pak? Hubungan antara funduku dan syahid? Maut manaat. Oh, sebab. Mana naatnya Pak? Naatnya syahid. Hmm. Apa yang Bapak pahami tentang naat? Naat kata Sifat. sifat. Apa sifat yang Bapak pahami dari kata syahid itu? Syahid. Hmm. Kalau sudah punya keyakinan pribadi, susah digoyangkan. Kan ini orang udah bisa memutuskan jalan hidup masing-masing gitu. Sekali mengatakan naat, sampai nanti juga akan sampai naat. Karena itu harus kita diskusikan sesuai dengan sudut pandang orang yang sudah bertanggung jawab. Apa hubungan antara punduku dan syahid? Kata Bapak man'ud dengan naat. Apa itu naat? Naat itu sifat. Sifat apa yang Bapak pahami dari syahid? Syahid. Kata benda, Pak. Indah. Hotel Nah, mudhof. Itu berarti tadi pesan saya bahwa kalau tidak sifat, sebaiknya tidak dipahami naat kata saya. Tapi itu kan lebih lebih cocoknya doktrin ya daripada kesadaran Pak Afif gitu. Kan itu kita perlu diskusikan ulang. Apa Pak sifatnya di syahid itu apa sifatnya? Syahid. Nama hotel. Syahid nama. Syahid. Syahid sifatnya apa, Pak? Ayo. Yang kita tahu sifat itu besar, kecil, panjang, pendek, pintar, cantik, nanti luas, sempit, begitu. Apa sifat yang Bapak pahami dari kata syahid? Jamilu, samiku. kabirun. Syahid Jamil. Indah. Ya kan? Hotel. Itu nama hotel. Syahid. Hotel Syahid. Tadi waktu saya konfirmasi Bapak paham kan maksudnya ya? Nah, Ya coba ini ya, coba apa makna ungkapan ini? Unzur funduk syahid amamana. Apa maknanya? lihatlah Hotel Syahid di depan Mama. Kok nggak berasa ada sifat sih di situ, Pak? Kok nggak berasa ada sifat? Coba omong lagi, Pak. Coba omong lagi. Unzur pondok Syahid amama. Iya, apa? Lihatlah Hotel Syahid di depan. Nggak berasa ada sifat. Bapak merasa sifat itu ada di mana? Naat maut sifat. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih Ustaz. Bapak berasa ada sifat di situ? Enggak ada.
Ini kan soal perasaan nih. Nggak tahu nih kalau Pak Habib punya perasaan yang berbeda dengan kita kan. Susah. Sifatnya di mana? Nggak ada. Di mana sifatnya Bapak waktu berkata, lihatlah hotel Syahid di depan kita. Di mana sifatnya? Kalau sifatnya bagus, indah, cantik. Bu Yayah bisa merasakan ada sifat di situ. Nggak ada. Nggak Nah, ada, Pak. terpaksa ini kalau malam ini beda perasaannya. Nggak ada. Suan ya Pak, Karena Suan. nama benda. Ya, ya. Syahid nama hotel. Gimana Pak Habib? Bisa kita lanjut? Bisa lanjutkan. Bisa? Jadi kesimpulannya pondok Syahid itu mudhof ilaih. Oke, baik. Kalau begitu, Benar. kita belum mendiskusikan, Bapak sudah sampai pada kesimpulan. Keren. Saya baru nanya sifatnya di mana, Bapak sudah bisa menyimpulkan itu mudhof dan mudhof ilaih. Oke, kalau itu kesimpulan Bapak, silahkan diperlakukan sebagai mudhof dan mudhof ilaih, Pak. Perlakukanlah itu sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Silakan. Unzur punduku sahidu amamana. Oke, bagus. Mudhofnya mana, Pak? Punduku Bagus. Mudhof ilaihnya mana, Pak? sahidu. Apa yang Bapak ingat kalau mudhof ilaih itu cara bacanya bagaimana? Kalau mudhof tidak ada tanwin. Bapak kurang konsentrasi kayaknya. Tadi udah ngopi belum, Bu? Dikasih kopi banyak. Saya ulangi lagi, mohon maaf ya, Bapak ya. Saya jadi cerewet. Apa? Apa yang Bapak pahami terkait dengan mudhof ilaih? Mudah-mudahan terang ini. Mohon maaf ya, suaranya kencang nih supaya terang nih. Ilahi Apa yang Bapak Frasa. pahami tentang mudhof ilaih? Mudhof ilaih frasa kalau dalam Indonesia frasa. Ya, terus Frasa. bagaimana cara membacanya? Unzur punduku sahidu amamana. Oke, boleh Bapak jawab pertanyaan saya apa aja ya, bagaimana Ya. cara kita membaca mudhof ilaih? Kalau Bapak tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau kira-kiranya lupa, kira-kira lupa, katakan saja lupa. Nanti kita cari solusinya, Pak. Kalau nggak tahu, Oke, baik. Ibu-ibu Bapak sekalian, apa yang Ibu Bapak ketahui tentang cara membaca mudhof ilaih? Dibaca I. Kalau Iya, syahidin, mudhof ilaih dibaca Dibaca I. Kalau mudhof ilaihnya pakai al atau Al dibaca dibaca Jin. mudhof in. syahidin. Kalau mudhof ilaihnya Syahidin. itu tidak Tidak pakai al. bertanwin. Ya, kalau mudhof ilaihnya itu tidak pakai al. Apa terdengar jelas, Pak Hafid? Syahidin. Ya, silakan dipraktikkan. Unzur punduku syahidin. unzur pundukun sahidin amamana. Kok jadi pundukun kan mudhof tidak boleh bertanwin, Pak. Punduki, Pak. Unzur punduku sahidin Punduki, amamana. Pak. Jangan, Bu. Masa Saran. punduki? Enggak dong. Punduku syahidin. Ataunya pakai I, Pak. Itu kan Syahidi. mudhof ilaih, Bu. Yang itu Iya, mudhof iya. ilaih, bukan Oke, oke, mudhof. oke. Mudhof. Punduku syahidin. Syahidi. Syahidin. 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 Oke, silakan Bu Yayah. Unzur punduku syahidin amamana. Oke, bagus. Coba lengkap dari awal sekarang. Unzur punduku Indonesia ya. Iya. Unzur punduku Indonesia amamana. Unzur punduku syahidin amamana. Unzur punduku Borobudur amamana. Unzur punduku Sultanin amamana. Unzur punduku Sabang amamana.
Mumtaz, mumtaz. Tayyib. Syukran, syukran. Nanti biar diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kita gak usah perpanjang lah cerita mudhof dan mudhof ilaih sini. Oke. Al-akhir, tafaddal. Man lam yakro. Mana ya? Pak Guru. Tafaddali ya Sayyidah Sri Lestari. Unsur bunduku Indonesia. Ibu mah Tunggu, kusuk banget. Kita udah pindah ke nomor 3. lihat monitornya. Syukron. Tasya. Syukron laka ya Ibrahim. Syukron laka ya Khalid. Syukron syukron laka ya Khalid. Syukron laka ya Sutisna. Syukron laka ya Hartono. Syukron laka ya Sukam. Oke, bagus. Dalam pemahaman Bu Sri, di situ ada nama orang Arab asli nggak di situ, Bu? Nama orang. Oke, saya ulangi lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa terdengar dengan jelas. Dalam pemahaman Bu Sri, ada nama orang Arab asli nggak di situ? Ada nama Arab nggak di situ? Nggak pakai asli. Ada nama Arab nggak di situ? Khalid bukan. Ibrahim. Ada nama Arab nggak di situ? Ya. Ibrahim orang Arab. Saya nanya ada atau tidak, Ibu mah baik banget langsung dikasih tahu. Ada nama orang Arab nggak di situ? Ada. Satu orang Ibrahim. Satu orang ya. Ibu-ibu, Bapak yang lain, apakah ibu-ibu satu ilmu dengan Bu Sri hanya satu nama Arab di situ? Dua. Dua. Khalid. Apa yang kedua? Khalid. Nah, jadi itu ya. Khalid. Berterima kasih ya Ibu kepada teman-teman. Jadi ada dua nama Arab di situ. Yang pertama Ibrahim, yang tadi Ibu sudah pahami. Yang kedua Khalid. Itu Khalid itu dalam pemahaman Ibu orang Betawi, apa orang Padang, apa orang mana, Bu? Saya pikir orang Indonesia, Pak. Oh iya, luar biasa. Ibu itu budaya Islam itu sudah melekat dalam diri Ibu sehingga nama Arab sudah terasa sebagai nama orang Indonesia. Ya, kedua ya Bu ya. Nah, sekarang setelah Ibu mengetahui di situ ada dua nama Arab, silahkan diperlakukan sebagai nama orang Arab. Silakan Pak, Bu. Syukron laka ya Ibrahimu. Syukron laka ya Khalidul. Syukron laka ya Sutisna. Syukron laka ya Hartono. Syukron laka ya Sukamto. Tuh, kan? Keren itu. Tayyib. Al-akhir, man. Man? Maujud al-akhir? Nah, tayyib. Kalau tidak ada, Ana ya Ustaz. maka Ana ya itu Ustaz. adalah akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah berlatih, ibu-ibu, bapak sekalian. Qad tadarrabna alal qiraah bil lughah arabiyyah wa tadarrabna aidan alal mufradat wal jumlah. Ini yang terlihat kurang kooperatif untuk kalimat dan jumlah itu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan besok ada perubahan. Ada Bu Sri Lestari yang belum bergabung. Bu Siti Sahara juga belum nih untuk kata dan kalimatnya. Kan telat terus, Pak. Ibu kalau ingin tidak telat, jam berapa kita mulai, Ibu? Enggak kan, suami baru pulang kalau Ya, kira-kira nanti jam berapa supaya Ibu tidak telat kita? saya biasanya bisa jam 7, Pak. Bisa jam 7 ya? Ibu-ibu yang lain ya, boleh ya dipertimbangkan nanti ya. Biar nggak terlambat ya. Jadi kita waktunya kita ya nih biar bisa manfaat untuk kita semua. Kecuali ibu-ibu, bapak yang lain berhalangan tapi ya.
Taib. Qabla al-akhir haya maratan ukhra al-mufradah li hadhihi lailah. Ma hiya laysat al-mufradah lakin al-mahfuzah li hadhihi lailah. Ma hiya? Apa ya? Mawaddatus shadiq. Mawaddatul shadiq yazharu Tazharu Watarik. waqtaddiq. Mawaddatus shadiq tazharu waqtaddiq. Baik. Ya, itu ya ibu-ibu sekalian. Kemudian tadi mohon diingat kembali ya. Mohon diingat lagi catatan kita bahwa khobar itu dibaca u atau un. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, mudhof itu tidak ada cara membaca secara khusus. Oke. Mudhof tidak ada cara membaca secara khusus mudhof. Ketentuan terkait dengan mudhof adalah dia tidak bertanwin. Tapi tidak ada cara membaca secara khusus. Tergantung nanti posisinya di dalam kalimat. Kemudian yang kedua, perlu diingat ibu-ibu bapak sekalian, kalau mau menduga sebuah kata sebagai naat, yakinkan ibu-ibu bapak sekalian paham apa sifatnya. Apa sifat yang terletak pada kata yang kita duga sebagai naat. Jadi sifat dan naat itu hendaknya jadi satu kesatuan. Ya, sifat dan naat jadi satu kesatuan. Kemudian kedua yang tadi diingat kembali bahwa kata Arab kalau dia menggunakan al tidak dibaca tanwin, sebaliknya berarti dibaca tanwin. Kemudian yang kedua, kata yang menjadi mudhof tidak dibaca tanwin. Itu beberapa hasil evaluasi kita untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Tayyib, hal hunaka soal ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram? Minggu depan berarti jam 7, Pak. Oh, nanti dimusyawarahkan lagi ya, kalau itu menjadi lebih baik. malam bener. Kalau itu menjadi kebaikan, tapi kalau tidak, ya itu jadi ini aja saling memahami saja ya. Nah, misalnya saja nanti bisa Bu Siti Sahara itu untuk store mufrodat dan kalimatnya di akhir sebelum kita menutup kajian, bisa begitu. Untuk Pak Abdul Hakim mungkin karena Pak Afif dan Bu Endri mungkin belum cerita, tradisi kita tidak apa-apa. La ba'sa bihi fi hadhil lailah, lakin fi al-liqa at-tali insyaallah saya shtarik mahana Sayyid Abdul Hakim bi taqdim al-mufradat wal jumlah al-arabiyah. Iya, Pak. Saya lupa kemarin ngasih tahu. Baik. Hal hunaka soal akhar maafi? Maafi. Baik. Idzan intahayna min ad-dars fi hadhihi al-munasabah al-qayyimah fi akhir min al-liqa akhir min silsilati darsina hayya bina nakhtatim darsana fi hadhil munasabah hadhil lailah al-mubarakah bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wida'an ayuhas sada wa sayyidat al-kiram. Widaan. Tusbihuna ala khair. Tusbihuna ala khair. Wa anta min ahli. Syukran lakum wa ila liqa. Ma'as salamah. Syukran Pak Guru. Syukrulillah. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran.